So, hello guys. Ngayon guys, magre-report tayo ng rice cooker. Kapag nasira na yung rice cooker, no, huwag nyo itapon guys. Check nyo muna guys. Ang diferensya nito guys kasi ayaw maano dito guys, oh. Hindi ayaw ma-on ito. Dapat may lights ito eh. So, tingnan nyo dito guys, oh. Yan. Tapos hindi na video kanina eh. Ito guys, oh. Yung fuse yung nasisira guys, kaya ito yung bilhin nyo. Dapat 250 volts ang bilhin nyo. Kasi 250 dito eh. Yan, oh. So yan yung bilhin nyo, ganito. Tapos ayun na guys, nakabili ako guys. Tapos ito na yung binili ko guys, oh. 250 volts din. Goods na to guys. So tingnan nyo guys, kabit ko mamaya. So yun guys, na-tap na natin guys. So ito na yung thermal fuse guys. Ayan, yan yung pinalitan natin kasi nasunog yung yung thermal fuse nya. Ito guys, oh. Nasunog guys. Yan yung thermal fuse nya guys, kaya pinalitan natin to. Yan, nasunog, oh. Ito talaga kadalasan na nasisira sa rice cooker guys. Kaya pag may rice cooker kayo guys, huwag nyo itapon. I-check nyo muna kung pwede pa maayos guys. Pero kadalasan ito talaga yung thermal fuse yung nasisira guys. Kasi nag-overheat yung rice cooker natin kahit na kahit nagwa-warm na, tapos pinipilit pa rin natin na i-cook. Ayan, kaya nasisira ang thermal fuse. So ayan, pinalitan natin ng bago na yan guys. So ayan, check natin guys kung okay na ba guys. Ayan, lagay natin ang bolt. So ito na guys, check na natin guys, ha. Ayan, ayun, gumagana guys, no. So, yun talaga yung sira guys, yung thermal fuse guys. So, sana nakatulong ako sa inyo, no. Yan lang, tandaan nyo pag may rice cooker kayo na hindi na gumagana yung ilaw guys dito, huwag nyo itapon kaagad guys. Sayang kasi. Bilhan nyo lang i-check nyo. Baka thermal fuse lang ang nasira guys. Kadalasan kasi thermal fuse yung nasisira guys. So, yun lang guys.